धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल कारण। पृथ्वी रे धन संचय करिवार चेष्टा करिबा वृथा अटे। जो दिन आमे मृत्युवरण करिबा से दिन आमे सेगुड़ी सबू हराई देवा। जदि आम निकटरे आवश्यक खाद्य और वस्त्र और बासगृह अच्छी तेबे आमे संतुष्ट रहिबा उचित। आमे जहाँ आवश्यक करू ताठारु अधिक पाइबार इच्छा करिबा सठिक नुहे। आमर आवश्यकता पूरण करिबा निमंते ईश्वर प्रतिज्ञा करिछंती। ईश्वर देइथिबा जागतिक दानरे असंतुष्ट हेबा एक पाप अटे। असंतुष्ट हेबा ईश्वरଙ୍କ विरुद्धरे बचसा करिबा सदृश अटे। किंतु आमे पाइथिबा आत्मिक दानरे संतुष्ट हेबा अनुचित। आमे अधिकरु अधिक पाइबाकू आग्रहर सहित चेष्टा करबा उचित। ईश्वर आम उपरे श्रेष्ठरु श्रेष्ठतर आशीर्वाद ढालिबाकू चाहंती। आमे आमर आत्मिक दानरे संतुष्ट रहिबा अनुचित, बरं आमे पवित्र आत्मारे अधिकरु अधिक परिपूर्ण हेबा पई चेष्टा करबा उचित, जेपरिक तांकर फल और तांकर दान आम जीवन में अधिक प्रचुर भाव प्रकाशित हो पार। संपत्ति मंद नुहे, किंतु जहाँ मंद ता हेउची संपत्ति प्रेम और सेगुड़ी को जमा करिबार इच्छा। जो माने संपत्ति को प्रेम करती और संचय करती तीन गोटी विषय सही लोक मान प्रति घटे। प्रथमे से माने प्रलोभन रे पड़ती, द्वितीय से माने शयतानर फांदरे पड़ती, अर्थात से माने अनेक प्रकार असंगत और क्षतिजनक अभिलाष रे पड़ती, आउ शेष रे अर्थात तृतीय रे से माने ध्वंस और विनाश रूप सागर रे मग्न होती। सेथिरे सेमानकर जीवन आउ रक्षा पाई पारे नाही। जाकुब 1 अध्याय 14 एवं 15 पद। धनलोभ समस्त अनिष्टर मूल। जेतेबेले मूल वृद्धि पाए सेतेबेले एक समस्त प्रकारर मंद फल उत्पन्न करे। लक्ष्य करंतु जे अर्थ नुहे, मात्र अर्थ लोभ मंदता आड़कू कढ़ाइनी बोली पाउल कहिछंती। जो माने अर्थ को लोभ करती से माने सर्वदा विश्वासरु विभ्रांत हेबे। उभय ईश्वर और धन को एक समय प्रेम करबा असंभव अटे। केवल ताहा नुहे, जड़े व्यक्ति जेते धन पाइले सुधा से आद्य संतुष्ट हेबो नाही। जड़े धन माध्यम प्रकृत शांति किंबा आनंद किंबा संतोष पाई पारे नाही। यह परिवर्ते धन उद्वेग आनकू गढ़ाइनी। धनी व्यक्ति माने से गुड़ी को हराइबा विषय निरंतर चिंतित रहिबे। सेमानकर धन एक आशीर्वाद नुहे, मात्र एक अभिशाप अटे। से माने बहु दुखरे आपणा आपणा हृदय विदीर्ण करिवे। अर्थ और संपत्ति मंद नुहे। ईश्वर आमर भोग निमंते आमको समस्त विषय जगाई अछंती। सेथिपाई आमे धन्यवाद सहित ताहांकर जागतिक दान प्राप्त होई पारिबा। किंतु जदि आमे आमर जागतिक संपत्ति को प्रेम करबा को आरंभ करू, तेबे से गुडी को विक्रय करबा सर्वोत्तम हेबो। नचेत स्वर्ग रे आम निमंते संचित होइथिबा संपत्ति हराइबार विपद रहिछि। जणे मनुष्य अर्थ अपेक्षा बरं उत्तम कार्यर धनी हो, एही जगतर धन नष्ट हो जिवो। मात्र ईश्वरଙ୍କ निमंते करा जाइथिबा प्रत्येक उत्तम कार्य चिरदिन स्थायी हेबो। एही जीवन रे उत्तम कार्य करिबा द्वारा विश्वासी निज निमंते स्वर्ग रे धन संचय करे। सेथिपाई धनी विश्वासी माने मुक्त हस्तरे और उदार भावरे दान करंतु। जदि से एहा प्रति मनोयोगी हेबे, तेबे से सही जीवन प्राप्त हेबे, जहाँ प्रकृत जीवन अर्थात स्वर्ग रे अनंत जीवन अटे। जेतेबेले पाउल एही जगत संबंधर धनी हेबा विषय कहिसंती, सेतेबेले से काहाको सुचाइछंती। से सही समस्त सुचाइछंती जो मानक निकटरे आवश्यकता ठारू अधिक रहिछि। नूतन नियमर आदर्श अनुसार जहाँ निकटरे आवश्यकता ठारू अधिक अछि से धनी अटे। तिमोथी को निकटरे जहाँ समर्पित होइछि ताहा तिमोथी को जगी रहिबाकू हेबो। अर्थात से सही सत्य धर्म तत्व ख्रीष्टଙ୍କ शिक्षा को जगी रहिबा आवश्यक, जहाँ प्रेरित मान द्वारा तांको निकटरे समर्पित होइछि।
से ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କିମ୍ବା ବିକୃତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବରଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସେଥିରୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ଆମ ନିକଟରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଅଭାବ ରହୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଷୟ ଯୋଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ଖୋଜିବା ଲୋଭ ଅଟେ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ସଦୃଶ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଧନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରଖେ। ଏଫେସୀୟ 5:5, କଲୋସୀୟ ପୁସ୍ତକ 3:5। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରେ। ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, କାରଣ ଧନଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:10। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଓ ନିଜେ ଜାଗତିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କେହି ଏକ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 6:24। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷରେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦ୍ଯୋଗ। ଅର୍ଥପ୍ରେମୀ ସର୍ବଦା ଅର୍ଥ ହରାଇବାରେ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ସେ ଆଦୌ ଶାନ୍ତିରେ ନଥାଏ, ସେ ଆଦୌ ସୁଖୀ ନଥାଏ। ତାହା ନିକଟରେ ଯାହା ଥାଏ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାଏ। ସେ ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହେଁ। ଆମେ ସେହିପରି ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ନିକଟରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଫିଲିପିଓ 4:11-12 ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଧନଲୋଭ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ। ଆଜି ଧନ ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଭାଇ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବାପା ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏପରି ଅନେକ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଧନକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତହିଁରେ ଆମମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଧନକୁ ଲୋଭ କରିବା ଏକ ପାପ ଅଟେ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଧନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରାଣପଣର ସହିତ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରେମ କରିବେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସର, ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅର୍ଥ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ସେବା କରିବା କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ସେବା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା ଆମମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୟ ଯୀଶୁ।